పొద్దునే లేచి అక్కడ ఒక కప్పు టీ తాగండి నా డే స్టార్ట్ అవుతుంది తెలుసా యా నీ జాతకం ప్రకారం నువ్వు బతికేది 50 ఏళ్లే. ఇప్పుడు నీ ఏజ్ ఎంత? 51. దెబ్బడిపోయి दीवा आई मैम आप अपना ना लहंगा पकड़ के इसमें चलते हुए आइए। भैया इतनी पतली रास्ते से मैं चलूंगी कैसे? नहीं नहीं आराम से चलोगे। देखो ये पकड़ो, आपने ऐसे लहंगा पकड़ना है, ऐसे चलते हुए ऐसे करके आना है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ভাঙবে না তো এটা? না ভাঙবে না। কি করে বসবো ভাঙবে কিনা? স্যার ওই দেখো দেখো চেক করো। ঠিকই তো, ভালোই তো, ভাঙবে না বলছে, নিয়ে নিতে পারো। না না আমি চেক করে দেখবো। হ্যাঁ করো, তুমি যেভাবে সেইভাবে করো। এইভাবে বললি হবে নাকি দেখি? You're violent.